o dɛmɛ façon fana k'a tigi dɛmɛ ka baara sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sira dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen Alahu Taala ka laɲinifɛnw ni Ala b'a fɔ k'an ye mun kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ dɔ fana ye i ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ misiri dɔ la k'i bolo sama olu ma o b'a sɔrɔ se ka misiri dɔ ni misiri dɔ la silamɛw de bɛna taga seli yɔrɔ la u bɛna seli luru bɛɛ kɛ yen silamɛw bɛ kɛ u ka ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ de u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen a fantan n'a waritigiw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen olu bɛna dɛmɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i sera k'o dɛmɛ misiri dɔ la i b'o baraji dɔ sɔrɔ donc an bɛna a daminɛ ni kuranɛ aya dɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako masalul ladzina yanfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbat ako mɔgɔ misaliya bɛ komi mɔgɔ min bɛ ɲɛni kɛ Ala ka sira kan c'est ni ka fɛn fɛn di Ala ka sira kan olu misaliya ye fɛn jumɛn ye a bɛ komi ɲɔden kisɛ dɔ ɲɔden kisɛ min e ka a sɛnɛ o sɛnɛ kɔfɛ ɲɔden kisɛ ka mun de kɛ a ka fali kisɛ caman bɔ i n'a fɔ ni mɔgɔw ka malo kisɛ den kelen turu dugu kɔrɔ n'a bɔra n'e ka malo tinsan nin filɛ i b'a ye maloden kisɛ caman de bɛ k'a la ɲɔ fana bɛ ten kaba fana bɛ ten donc Ala fɛ n'i ka ɲɛni kɛ Ala ta b'i ka ɲɛni kɛ komi o ɲɔgɔn a b'i ka ɲɛni fali k'a caya ka tɛmɛ i ka fɛn min turu o kɔrɔ ye n'i ka dɔrɔmɛ kelen di dɔ ma Ala b'i ka dɔrɔmɛ kelen kɛ wari camanba de ye komi ɲɔ bɛ falila cogo min na ka sɔrɔ ɲɔ kisɛ min donna ɲɔ kisɛ kelen tun de maa falila a ka kisɛ camanba bɔ donc Ala ka misaliya k'o ye kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ de don an ka ɲɛni an bɛ fɛn fɛn kɛ a kana dɔgɔya ɲɛna fiyewu an bɛ Ala tanu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ silamɛ i b'a ye a bɛ ɲɛni kɛ waati o waati a b'a kɛ ni Ala kosɔn a b'a kɛ ko a bɛ Ala ɲini n'a kɔnɔ ɲɛni fana kɛli fana fo ŋaniya ye kɛ o le ye i b'a kɛ Ala le kosɔn i b'a kɛ k'i bɛ Ala le ɲini n'a kɔnɔ donc ni k'o kɛ Ala ko a b'i ka ɲɛni nin a b'a kɛ a b'a multiplier ka tɛmɛ i ka ɲɛni kelen min kɛ donc ɲɛni yɛrɛ an kana ɲɛni kana dɔgɔya an ɲɛna an bɛ ɲɛni n'an m'a kɛ an kana fɔ ko fɛn fitinin an bɛna di an b'a di an bɛ a to Ala ma Ala le b'a falen an ye ka kɛ fɛn min ka Ala diya ka a barajiw di a ma donc Ala ko tuguni a ko wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu wasi'un alimun an ka ɲɔ ye cogo min na an ka ɲɔ ta fɔ cogo min na a bɛ falen cogo min na an b'a yela cogo min na ɲaden yɛrɛ la ɲɔkisɛ kelen bɛ malokisɛ kelen a nana falen ka kɛ malokisɛ camanba ye ko Ala yɛrɛ bɛ o baraji fitinin nin a bɛ ban ka dɔw ta caya n'o yɛrɛ fana ye o kɔrɔ de ni malo falenna ka malo 1000 ɲɔgɔn k'a la a falenni kɔfɛ a ka malokisɛ 1000 bɔ Ala bɛ dɔw ta kɛ o baraji ka ca n'o bɛ ye a bɛ se k'o bɛɛ multiplier comme a diyara Ala ye cogo min na o bɛ sɔrɔ mun de fɛ o bɛ sɔrɔ ŋaniya min bɛ kɛ sababuya ye ani a bɔla ka to sababuya min fana kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ to k'a fɔ jɔrɔw bɛ to k'a fɔ sɔrɔ ko don dɔ dɔrɔmɛ kelen ka fisa don dɔ miliyɔn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen bi a mako bɛ dɔrɔmɛ kelen na ka dumuni kɛ mais dɔrɔmɛ kelen nin i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn tun b'ale bolo kunun ou bien a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ tɔgɔ la miliyɔn t'ale bolo a bɛ jamana wɛrɛ la mais o yɔrɔ tɔgɔ la a mako bɛ dumuni na dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn ka dumuni kɛ olu tɔgɔ dɔrɔmɛ kelen ka fisa ale ma ni miliyɔn kelen ye hali n'o tun b'ale bolo a fɛ so ye donc i bɛ ŋaniya min kɛ ka baara kɛ Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ɲɛni n'i b'a kɛ la i b'a kɛ ni ŋaniya min ye ɲɛni bɛ minɛ n'o ŋaniya de ye donc n'i ka ŋaniya ɲɛ ka ɲɛni kɛ Ala Taala b'i ka ɲɛni i b'a ye a bɛ dɔ fara a kan ka se degré dɔ la min yɛrɛ ka ca ka tɛmɛ i yɛrɛ ka jateminɛ kan donc an kana ɲɛni kɛ fɛn denni ye an ka kɛ a ka dɔgɔya cogo o cogo n'an ma kɛ Ala le kosɔn wallahi an ka ɲi ka nisɔndiya n'a ye ɲɛni fana n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ a bɔyɔrɔ fana de la a bɛ bɔ ka di minnu ma ani minnu fana ka kan n'a minɛ fana ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛni kɔnɔ
mais exemple dɔ d'i ma sisan ma caman m'a yela siraw kan an fɛ Angleterre yan dɔw bɛ yen silamɛw tɛ sa a caman yɛrɛ bɛ kɛ sɔn gulɔminaw le mais o bɛ sira kan u bɛ mɔgɔ dari la bon an ka dɔw ye n'o ko ɲɔgɔn ye u bɛ to ko nɛni sɔn k'a sɔrɔ o nɛni ma bɛn silamɛya kɔnɔ n'i bɛ se k'a diya ma a diya ma mɔgɔ sɔn i t'a dilan ma ko parce que gulɔmila de min kɛ i t'a diya ma ko kosɔn ou bien i t'a diya ma ko parce que ko silamɛ tɛ i t'a diya ma o kosɔn i b'a diya ma parce que darikɛla le a b'i darala le olu sɔrɔ ala ka kɔrɔ kɔnɔ wa masa ila fala tanhar ko ni darikɛla k'i dari k'i kana gbɛ kana fɔ taga bɔ n dala kana juguma fɔ a ma ni a t'i bolo ka diya ma ɲuman dɔ fɔ a ma a fɔ a ma ko vraiment i bɛ hakɛ to n bɛ yɔrɔ min na nin tɛ n bolo n tɛ se ka n d'i ma yan mais ala y'i dɛmɛ i bɛ dugawu k'a ye silamɛ le silamɛ tɛ différence a ni ɲɔgɔn cɛ donc ni darikɛla k'i dari o de sɔrɔ ala ko kɔrɔ ko wa ma sa ila an b'a fɔ silamɛ sa ilu an b'a fɔ darikɛla silamɛ an b'a fɔ darikɛla mumini an b'o fɔ a la ko aw ma sa ila darikɛla façon bɛɛ lajɛlen donc mɔgɔ mɔgɔ nana i dari ko fi sabilillah ko ala kosɔn k'a kɛ n ye n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ o tigi ye n'i k'a kɛ ala b'o baraji d'i ma o de kosɔn tuma caman na an kana to k'an ka ɲɛni bɛɛ kɛ ko fɔ k'a di silamɛw ma fɔ k'a di an lɔnbagaw ma ɲɛni yɛrɛ ka ɲi tuma dɔ la n'i b'a di mɔgɔw ma n'i m'a lɔn parce que i t'a kɛ ni ami wɛrɛ ye tuma dɔ la n'i b'a tigi lɔn a bɛ kɛ ɲɛna n'i k'a di a tigi ma a bɛ nin ko ɲuman lɔn sini a bɛ nin fo sini n'a ye i ni ce olu n'a ye bon olu ɲɛni façon i b'a ye ɲɛni de a ka ɲi mais a baraji a bɛna dansara la mɔgɔ sɔn ala ka baraji fɔ a ko wa yudaifu liman yasha a bɛ mun ta doubler mɔgɔ min jala ala ye i b'a ye peut-être i baraji tɛ se o ma mais n'i k'a di ala kosɔn i m'a di yɛrɛ yira bolo ma i m'a di fana ko parce que i b'a fɔ k'a tigi y'a reconnu la sinon a y'i fo n'a ye i k'a di ala ma wallahi a baraji ka ca kojugu a ŋɛ ne yɛrɛ dama o ye baraji ye fɛn wɛrɛ fana bɛ baraji kɔnɔ min ye saraka bɔ sira dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ a t'e kun mais i bɛ baraji sɔrɔ n'a ye ni i ka ŋɛ ɲɛ ta ko ala ni n tun bɛ ne bolo n tun bɛna don i ka sira kan n tun bɛna di fantanw ma n bɛna misiri lɔ n'a ye n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ ɲɛni sira fɛ o ŋɛɲɛ ɲuman b'i la nin ala bɛ baraji kelen sɛbɛn ka d'i ma baraji kelen nin wallahi a ma d'i ma ko parce que e ka fɛn tɔgɔ bɔ dɛ e ka saraka bɔ bɛ k'a di fantan ma dɛ a dilan parce que i ŋɛɲɛ ka ɲi ŋɛɲɛ min k'a kɛ ka yira ala la ko ni a tun bɛ se ka kɛ i tɛ se ka kɛ ala bɛ o baraji fana d'i ma k'a sɔrɔ i m'a baara tɔgɔ de ka fɔlɔ mais n'ala nana wari fana d'i ma don min na n'i sera k'a kɛ k'a fara e tun ka ŋɛɲɛ min ta ala b'o o doubler de sisan o de kosɔn o baraji bɛ na doubler parce que i ka ŋɛɲɛ ta waati min na a tun t'i bolo ko n'a tun b'i bolo n bɛna kɛ ala ka sira kan o tuma a tun t'i bolo ala fana k'a di ma min kɛ e nana di ala ka sira fana kan donc ala b'i ka baraji doubler parce que e ka ŋɛɲɛ min ta e ka min fɔ olu na ye ala fana ka hɛrɛ k'i ye i fana sera k'a kɛ bi o ye baraji sira dɔ ye i yɛrɛ bɛ se ka baraji sɔrɔ ni min ye k'a sɔrɔ i m'a ko tɔgɔ kɛ mais e ka ŋɛɲɛ ɲumanya ta a bara sira wɛrɛ fana bɛ yen tuguni a tɛ i bolo mais a bɛ minnu bolo i k'olu encourager ka saraka bɔ olu bɛ saraka bɔ ele k'olu encourager min kɛ ala b'a baraji dɔ d'i ma parce que ele ka sira don o kɔrɔ ele ka sira don o kɔrɔ min kɛ nin ala bɛ o ka baraji di o ma olu yɛrɛ ka baraji a tɛ dɔ bɔ a la n'a bɛ doubler a bɛ doubler ka di o ma mais ala b'i fana sara i ka ŋɛɲɛ ɲumanya la i ka min kɛ ka mɔgɔ ninnu fana k'o ladi k'o ye ɲumanya kɛ donc i b'a ye i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila ɲumanya sira kan e b'o baraji fana sɔrɔ i m'a ye o de sɔrɔ ala k'an kɔrɔ a ko kuranna kɔnɔ ko an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲuman ye k'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲuman ye k'an kana ɲɔgɔn dɛmɛ ni juguman ye ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲuman kɔrɔ bɛ di o kɔrɔ le k'a fɔ ni balima dɔ bɛ ɲuman na a féliciter n'a ye voilà o ye ɲuman kɛcogo dɔ ye wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ala ko di kuranna kɔnɔ k'an ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ladi ni ɲuman kɛli ye ɲuman albirru wa taqwa an fana ɲɔgɔn dɛmɛ fana ka ɲɔgɔn bila ala ɲɛsiran siraw kan an bɛ siran ala ɲɛsiran sira kan an bɛ ɲɔgɔn don o fana kɔrɔ k'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye
afana ko kan na ñoo deme feñ malila parce que a fen flan bébé mo do be ñoo deme ka ñoo encourager ka ñuma ke ka sara ala nya mais an kana minge sira wala an kana mike an kana ñoo deme mina ole jurumu ka alismu wal udwan ka ñoo deme ka jurumu na koke do be abe juguman kala abe juguman ka barajugu kala ele bena deme ka ke be bena encourager ka ke ko an kana ke nango ke amo jurumu fana soro an an kana ñoo deme fana ka ñoo juguya mo do be ale be mo do juguya la ele nana soro juguya la ele ma dari ka bola ka ya dabla ele re farra ka ka tigi deme ka o tigi juguya ou bien ka re encourager ka juguya continuer ala ko kan kana ke voilà donc ñeni dole ni ka mo encourager ka ñuma de ke ala tala bo o ñumani aba baraji dima imay donc un jija un ñoo encourager ka ñuma ke an kana ñoo encourager ka juguma ke an ñoo encourager ka ala yesran baro ke ina fami min kala ni ñoo encourager le ka ñoo wole kana si ka ala kufo ñoo ñana ni wa ta'awanu ala taqwa am ñoo demena ka ala yesran di ñoo ma am sra ala nya tugumna ani ñuma fana donc ni belaje ni saraka façon day saraka façon ga cha adore ka ibe tamana saraka e ka fendo abise ka mogo mandimi abise ka mogo toro ina fo nege be buteli frendo iko ta bo saraka o bla euro dollar euro mina te mogo sege ate se ka mogo mandimi o saraka do rasul ko sallallahu alaihi wasallam ka toro do bu ka bo saraka do ka o saraka bodo mogo ni sla ko ke yere ka barakelo ye wallahi be baraji basro mo fana anni idi banwa ka nyongo soro ele ko nga salam la tigima ele be baraji basro no ye mo me ko ka salam la balma nyoma o ka baraji ka boka te mi ba lamina ale ta jago ya lamina na ma lamina fana ala be dima ko mais mi ra be ko nga folike ala be baraji mjoma ato di donima wolo so ni salam la ko was ko salamu alaykum mi ma lamina alayka salam lamina kay nga je nga te mi ka salam la parce que ni assalamu alaykum ni min lamna wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc elebe e ka salamu fo kishi fo ka do ka tige pa assalamu alaykum yera korere miye o lebe do kele balma ye kishi la kala tan ala kishi ka botora bela jenima o assalamu alaykum kishi bika debe do le kala tike fana ye donc salama ele ke nga konga do ka fulimi ka assalamu no ye o le assalamu alaykum ye mais amu tu ameda bonsoir no bonjour good morning good afternoon amdo lugu fo ka salamu alaykum te passé yoro do la andu ta ko mo ya lo kan islam ay bon we mi fana we limenia doya sara do logo nanga limenia doya la e ba misra ou bien ame feno ye malia ko ka bo islam barala islam bara shi te malia ko e be fe ke ka dina kono o ye ka identité de ele yɛrɛ ka identité de b'i ka dina ye maintenant ni mɔgɔw m'a lɔn k'i ye silamɛ ye e de ye silamɛ ye o kɔrɔ ye k'i kɛra identité dogo mɔgɔw ma o kɔrɔ de k'i yɛrɛ ma sɔn k'i yɛrɛ ye fɛn min ye i ma sɔn o la n'i yɛrɛ ma sɔn i ye fɛn min ye i tɛ fɛn min ye n'i ko i b'o kɛla mɔgɔw bɛna lɔn k'i t'o fana ye parce que i tɛn'o kɛ ka ɲɛ fana i bɛna kɛ mais i tɛna kɛ ka ɲɛ n'i yɛrɛ ye silamɛ ye i b'a k'i yɛrɛ ko comporter comme chrétien ou bien juif dɔ ou bien fɛn min tɛ chrétien silamɛya ye ele b'a ka comportement min kɛ nin ye sisan i tɛna se ka kɛ ka ɲɛ parce que i ka diina tɛ i ka culture tɛ mais i ka culture islamique bɛ yen ni i yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye ko silamɛ n'o k'i natɔ ye o b'a dɔn ko nin ye silamɛ ye i m'a ye parce que a bɛna ye i tagamacogo la a bɛna ye i kumacogo la silamɛ yɛrɛ ka comportement bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen kɛ ka jateminɛ silamɛya kɔnɔ an ka fɔ sisan ko silamɛya ka n'i ka foli ko ka foli di balima ma k'i bɛ baraji ba sɔrɔ n'i yɛrɛ tɛ silamɛ dama ye i balima silamɛ dama ye mɔgɔ mɔgɔ ka comportement n'i nana mɔgɔw sɔrɔ i bɛ kɔn ka mɔgɔw fo ou bien ele bɛ kɔn ka mɔgɔw fo hali n'i kɛra silamɛw tɛ sa ni silamɛ o bɛ diinɛ mɔgɔ yɔrɔ le ye mais ele bɛ kɔn k'ale fo waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye tuma caman a tigi yɛrɛ bɛ commencer ka i kani parce que a b'a ye komi i t'i yɛrɛ bonyana ale ma ou bien i b'ale respecter la bonya dɔ ye fɛn dɔ ye n'i bɛ mɔgɔ bonyana ka ban a ka ca ala fɛ ko a tigi i bɛ lɔgɔ bɔ a la donc
ni bela jeni silamaya ka education dɔw ye an ka ɲi ka min baara tagama tuma caman na walasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na donc alhamdulilayi ninnu ye bɛɛ ye kuma dɔw le an bɛ min fɔ la walasa an y'a lɔn k'a fɔ ko an dina taabolo caman le ɲɛni sira fɛ comme conférencier yɛrɛ ma na fɔlɔ an b'ale kɔnɔ n'a nana ale bɛna développer ka se degré min na a bɛna se o ma donc inchallah n tɛna diya n bɛna lɔya n bɛna kuma di imam Musa fana ma comme ale fana tun bɛ kitabu dayɛlɛ la bon n ɲɛ bɛ imam Abdukarim Kone fana la yan donc ahlan bikum ya l'imam et danse donc an b'a latanu donc imam Musa i ka kitabu dayɛlɛ kɛ d'accord dɔɔni fɔ an ɲɛna wɛ sani imam Sidibe fana bɛ na inshallah jazakumullah khair ala ka baraji amin 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جوكو نيتا ولا كبيرمي تيبولي بولي كوساكونا نوتي أنت كونفرنسي بي أنفنا مالا بين فوشيلا donc anti mina nan it mina conference ke lumina bi laben ka fem franyo kan ka sika dafa kusbe fitini min be na la sona nga miye mina kuma wole kan don inshallah ni conference na inshallah ali bi akasra babu yoruba bulu ambi sira da maka yakaba bara to continue ale ambe sawama aywa ni conference banga kuma mi ka wole saraka yi amma la be me fitini min be ambulambu fo الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله تعالى انيني انفه سلامaya rekapilier juli ala ya nyini anfe apilier ndo kono ko ka jakabo pilier folo e ka fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah pilier flana واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو بولاي فم بتو اسلامي كابيلي فلانا ولي اقامه الصلاه كون سري ني مومي ما سري او اسلامي ني مومي بانا فنا سري ما ما مدو فكو سري اسلامي سري درون اسلامي اي ولما فاميا دونك سري الاسلامي اي ويكوسو على كرايري على سنه كدا مساله تلافي على كسري داما ويكوسو سانغولو لا كسرو كاناي donc seli fembaye krana nanaye donc bara tonu be islamaya doye me ala kraya yimi rana ko awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah sala fem folo mi adaba de min ni ala sole seli ni ka seli manye ika bara shite nyemele ko ba fo ika seli manye donc bara shi ala makutala ala makote ika sunna ala makote ika hijila ala makote ika jagabola ala makote saraka mi amna maka sisa fana ala ko ko atafe kalamu ko son selimani otumana munu ba mana kauna ko juguli islamaya ko sirite islamaya be luka ko sirani ka fana ni selali lote fem folo mi ala karaka gbelia uli sili krabina satmana minna akomba uma ni sili wa ma malakata aymanikum otumana mbawma ni sili ana musu fana ayo ladu kanye krak mana fe ula ka gbelia donc seli ko baye ko so ni adaba den sala antena me yoroshila karsa atme sundoa ko ma atme sundoa alhamdulillah meta sudo ame faraka kata sudo okay at karsa atme atala hejila ko so ameta nai kata sudo karsa atme salaka boa kuma te fo mimbe fodron yala karsa atme seliwa ni mogo ma soro nyina ngali ka musula ko musu nyina yala karsa misila wole be kesabu isa ambe tsoro ka sila ka pese islamaya li uyi islamaya joko fengel uyi no jena mogo min bulo mana chikene bulo mais ante se ka sili ka afrika ante se sili fana mogo ka mogo min be pa sili la ka
ka sa n'o ye o tuma na mɔgɔ tɛ seli kan donc seli ye koba ye an b'a fɔ k'o fana fara kan ka yira mɔgɔw la seli an y'an jija seli la hali bi ala ka nɔgɔya ma ala seli nɔgɔya ma an bɛna na kuma min kan bi o de jaga ye ani saraka kira ko ka saraka bɔ ala y'a ɲini an fɛ kɔnɔna kɔnɔ wa aqimu salata a ye seli kɛ wa atu zakata ala ka fɛn fila nɔrɔ ɲɔgɔn na n'aw selila a ye jaga bɔ fana seli ni jaga le bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala tilala ka kuma dɔ wɛrɛ fɔ an ɲɛna ka minnu nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana fɛn fila le ko a ka alaw tala bato ala ka an dan ka na o de kama o kɔfɛ fana a ye mun kɛ a y'a bangebagaw fana ladon ka ɲɛ bangebagaw ala ko o fara a yɛrɛ kan ni a tilala ne ta la bangebaga fila ne ka aw di olu le ma a y'olu ladon a y'o bato k'o bato jumɛn na k'o bonya o ka kumakan na ka ɲumanya k'aw ye o ka aw ta depuis aw ka dɔgɔ tuma min na ba sɛgɛla k'i wolo o tuma na ka i ɲɛgɛnɛ ko ka tila ka i bɛ kabinɛ min kɛ k'o bɛɛ lajɛlen ko k'i saniya o tuma na a ka kalo 9 kɛ i kɔnɔ na a sɛgɛ la o tuma na o kama o bɛɛ lajɛlen kama ala tala ye fisamantiya ba d'o ma n bangebagaw ma n'a y'a jateminɛ i b'a fɔ ni ala tun tɛ yen an b'a fɔ ko bangebagaw de tun bɛ lɔ o pilasi la mais ala bɛ yen masa ala bɛ yen o kosɔn a ka bonya dɔ di ko an bangebagaw olu de kɛra an sababu ye ko an ye sababu nin fana bonya o y'a filanan ye o kosɔn wa aqimu salata wa atu zakata ala ye ko fila fana dɔgɔyalen tɛ tuguni a ye seli jɔ bi a ye jaga fana bɔ donc ni selila ni ko i tɛ jaga bɔ o tuma na i filila o ye filiba ye Seydina Abubakar ka jaga bɔbagaw o kɛlɛ jaga kama ni mɔgɔ min bana ka fɛn min tun kan ka di alakira ma o tuma n'i ma di alakira ma ne t'i to yen o tuma na bakhiliya man di ala tala ye ala an kisi ka bɔ bakhiliya ma o kama an kan ka jija ka jaga bɔ et puis saraka fana bɛ bɔ fɛn min bɛ jaga ni saraka la o ye mun ye jaga ta i bɛ a di komi ala tala y'a fɔ wɔɔrɔ hakɛ dɔ le b'i kan ka di an bɛ exemple ta miliyɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen i bɛ min di ala tala ma a la o de ye wagaluru ye donc n'i ka miliyɔn kelen jate o b'i bolo i ka banki kɔnɔ fo ka taa san tourner ka taa a se san wɛrɛ ma o tuma na o jaga kan ka kɛ 25,000 francs de ye donc o de ye jaga ye o wajibiya ni adamaden ma n'i m'o kɛ ala bɛ t'i ɲininka a la donc o ye wajibi ye komi seli min farida 5 min bɛ an bolo o de ye wajibi ye o kɔfɛ i bɛ se ka nafilaw seli donc jaga o fana ye wajibi ye ala fɛ ale fana ka nafila ye mun ye o de ye saraka ye saraka bɛ bɔ tuma bɛɛ i seko la i bɛ saraka di fantan ma a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn i ye barajiba ye ala yɛrɛ b'a wele fɔ ko wa ma tunfiqu aw mana min di ala tala ma fa innahu yukhlifuhu ala tala bɛna tila tuguni k'a bila a nɔ na o kosɔn ala kɛlen bɛ ka mɛlɛkɛ dɔw jigin ka bɔ sanfɛ mɛlɛkɛ fila lon bɛɛ lajɛlen sɔgɔma o bɛ na o b'a fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ min sɔnna k'a ka nafolo di ala ma a b'a fɔ ala tala ko dɔ fara a ka hɛrɛ kan mɔgɔ min fana kɛra bakhili ye ala tala o b'a fɔ o fana ma ko ala tala ye dɔ bɔ caman bɔ a ka hɛrɛ la donc i b'o adamadenw k'o cogo la mɛlɛkɛ fila nin bɛ jigin o b'o de fɔ allahumma ati i ka dili kɛ mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kɛla min bɛ saraka bɔla mɔgɔ min fana ka bolo mina fana i ka ale bolo ja yani ka tɛgɛgbɛlɛya min a y'a kɛ ala tala i ka gbɛlɛya la kan donc ala k'an kisi ka bɔ o kosɔn saraka bɔ an ye jija ka saraka bɔ ala tala ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun n'a fana bɛ saraka bɔ a y'a lɔn fana ko a tɛna alijinɛ sɔrɔ albirra ɲumanya o le ye mun ye alijinɛ a tɛna alijinɛ sɔrɔ hatta tunfiqu fo a ye fɛn dɔ di ala ma mimma tuhibbuna fɛn min ka di a yɛrɛ kun ye fɛn min ka di ye dɛ i b'o de di ala ma mais fɛn min man di ye ka ban fani kɔrɔ fani kɔ farana a bolo farana ele yɛrɛ b'a lɔ i ɲugula la i t'a fɛ tuguni tumana min na i bɛ sɔrɔ ka garibuden dɔ wele ka fani farani ta ka don a ma ala t'o saraka sugu ninnu fɛ ala bɛ saraka juguman de fɛ o kosɔn a fɔla n'an bɛna lahiya fara saraka dɔ le lahiya nin ala y'a ɲinan fɛ kira y'a ɲinan fɛ a man ka kɛ lahiya min gere karinin a man ka kɛ lahiya min fiɲɛ b'a la a ɲa ci la walama sen karila a n'a ɲɔgɔnna o tɛ di ala ma
min bɛ di ala ma a kɛnɛbagatɔ min y'a ɲuman ye ala b'an kala ni bɛɛ de la donc n'i bɛ ka saraka di mɔgɔ ma di saraka min lɔgɔ bɔra i la o tɛ dɛ min ka di ala ye o le ye ɲuman di ala ma donc ala b'o le fɛ lan tanalul birra n'a ko a bɛ alijinɛ ko a tɛ alijinɛ sɔrɔ ten dɛ hatta fɔ a ye tunfiku fɔ a ye nafakati kɛ min ma fɛn na tuhibuna fɛn min ka di i yɛrɛ kun ye a ka di i yɛrɛ kun ye i tɛ ɲugu a la ala yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna kuranna la yɔrɔ dɔ la ko fɔ i yɛrɛ b'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan ka ɲugu a la k'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan tughmidu fihi i b'i ɲɛ cɛ ka bɔ a kan ala b'o fɔ a ɲɛna kuranna yɔrɔ dɔ la donc olu saraka sugu ninnu man di ala ye ni saraka fana kɔfɔla fana i ye saraka ɲumanw de fɔ saraka juguw ma fɔ minnu bɛ koloni fili ka f'i ɲɛna saraka bɔ i b'a bila mɛnɛmɛnɛw bɛ bon min na o saraka sugu tɛ ko ka saraka bɔ fana ka taa bila ji kan nɔnɔ bila ji kan walima nɔnɔ kɛ ji kɔnɔ la k'o di jinɛw ma o n'a ɲɔgɔnna olu saraka kumaw tɛ dɛ olu ye saraka kulu de ye o yɛrɛ ye seku de ye parce que i bɛ dɔ fara la ala kan ala y'an kisi o saraka bɔ ma ka saraka bɔ ka ɲumanya kɛ ka di fantanw ma ala b'o le ma an b'o le kuma na fɔlɔ ala ko fana wa amma sa'ira fala tanhar mɔgɔ mɔgɔ n'a nana i deni fana i kana a gɛn ka bɔ i ka da la o fana man di ala tala ye kuranna b'a fɔ an ɲɛna an ye hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ni fana ala tala ye hɛrɛ k'i ye kɛra nafolotigi ye i jija fana i bɛna saraka di mɔgɔw ma i jija i ka nafolotigiya nin fana ye lɔ i la i k'a lɔ i la ka ala ka nin yɔrɔ yira k'a lɔ ko ala ka fisamantiya ba k'i ye ala ka hɛrɛ k'i ye mais ele ye nafolotigi ye ele ka lu kɔnɔ o tuma na fani ɲɛnama t'i kana i muso tɛ fani ɲɛnama don tobili ɲɛnama tɛ kɛ i fɛ yen lon bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka sumarananji min jɛgɛ t'a la a bɛɛ rendez-vous a par terre o tuma na i mana taa a bɛɛ ye ji ye o tuma na mɔgɔ dumuni ɲɛnama sogo t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ka sɔrɔ e ye nafolotigi ye i ka nafolotigiya ka mun yira e ye nafolotigi ye i kan ka mercedes don mobili ɲɛnama na mercedes kɔnɔ mais tuma bɛɛ ele ka nɛgɛso kelen de b'i bolo dugu mɔgɔ bɛɛ b'i n'o nɛgɛsow ye ka sɔrɔ i bɛ se ka mobili belebele san ka don min kɔnɔ donc o de ye bakiriya ye ala k'an kisi ka bɔ bakiriya ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam aisha ka kumakan dɔ la ko ala kɛra ko asahawatu fɔnisereya yani mɔgɔ min b'a bolo foni ka hɛrɛ kɛ o le ye fɔnisere ye a ko k'o ye yirisun dɔ de ye asluha fil janna a yirisun tɔgɔ a yiri lili bɛ alijinɛ kɔnɔ wa agsanuha a bolodenw yiri filaburu bolo mutadalliyatun fi dunya o jiginni bɛ ka na duniya kɔnɔ faman ta'allaka bi husnin minha maddahu Allahu ila aljanna ni mɔgɔ min jijara k'i pan ka nɔrɔ a bolo dɔ la yiri nin bolo dɔ la o tuma na o bolo nin bi k'i sama ka taa don fɔ alijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye di ni mɔgɔ min delila i bɛ ko ɲuman kɛ i bɛ saraka bɔ o tuma na o bɛ kɛ sababu ye i bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko wal bukhlu a ko tɛgɛbɛrɛya bakhiliya shajaratun o ye yiri le ye asluha fi nari yiri min a lasiliw yiri ni ju a bɔla yɔrɔ jumɛn a bɛ tasuma de kɔnɔ jahanama tasuma kɔnɔ wa absanuha a bolo ninnu mutadalliyatun fi dunya a bolo ninnu jigin bɛ ka na duniya kɔnɔ c'est à dire a bolo faman ta'allaka bi husnin minha ni mɔgɔ min k'i dulon a bolo dɔ la yiri nin bolo la k'a ka di i ye maddahu ila nar o tuma bakiliya yiri le kuma bɛ fɔla an ɲɛna ko bakiliya nin bɛ kɛ sababu ye k'i sama ka taa tasuma na o tuma na ala k'an kisi ka bɔ u ma ala ka hadisa dɔ la tuguni a ko albakhilu ba'idun min Allah ko mɔgɔ min ye bakhili ye ko a yɔrɔ ka jan ala la bakhili man di ala tala ye ala de b'a fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ ko an kana bakhiliya kɛ an ye bakhiliya ye ka to yen ko jugu lo o tuma na an kan ka to yen ala kɛra ko bakhiliya mɔgɔ min ye bakhili ye ko a yɔrɔ ka jan ala la ni mɔgɔ min yɔrɔ ka jan ala kɔ mina yala o kɔni halakila ala ka kisi ka bɔ o ma ba'idun min aljanna k'a tigi yɔrɔ fana ka jan ka bɔ alijinɛ na ni yɔrɔ janya ka bɔ alijinɛ na i bɛna mun sɔrɔ tuguni i ta kɛla hasira dunya wala akhira i perdila la diɲɛ na i perdila lahara ba'idun min annas a tigi yɔrɔ ka jan mɔgɔw la
a chano bebe do fama ai chenya nafolotigi ko mun nafolotigi le ni mutuma na mo la kolo suguni ate here ke mo yi dana nyon be ate here foshi ko yi donc ikara bakile ilo be bo mo la ke dia mo yi na kisa do me kara mo do le ko misiri kono yi alima mba fo mo nyina ibalo ni sili lo laba fo aqimu sufufakum alima mbo fo ayaka fengo ladne aye sofa ladne aye safa kli ni limam ko fo na folotigi do fana be limami kerefe yere balon sumo lugo yere yira ke doli ni alimam ko aqimu sufufakum aye sofa kli bi na folotigi ma fo aye kli ko fe utmana mo tekelembe ko ko ale fana ba fo aye ta ka bombo ka to abi sofa silla misiri re kono tuma utmani alimami ko aye sofa kli na folotigi ba fo ko ay sofatle ateng mayaka dana nyo mi aka voisin ale le bituba foko ay ta ka bom ko kuna ale dimi ni na folotigi no koro bo limamundo be ko famia limam cheka na folotigi wule akwama kunya bala i mune jenia ko nga voisin no ako ele fana na folotigi yala be nyima aka e wa ko madel kan nyima aka e akwama bimbe mimi ni fe ejija beta unye do kai fana kai ko dugala mina limam chebola nafolotigi bola ka maluboro do fene maluboro fulani wana katana e kadabi chema barola obe bola mina cheka wordo boka bla aka papi envelope kono ko di chema fo chebe balukele na oka baluke ko sebe kan nuson de la ko sebe o dugu sagbe utala seli yoro la mina misiri kono alimami ko aye sofatle na folotigi fana kuma na orobela ko aye sofatle fanda chemi na folot wordi la ma ale fana ko atle na kaba kwanya atle kaba imae kasrale tuma fo ko ka ta ka bombo limamba fo aye sofatle na folotigi ba fo aye sofatle utuma na che do tume mi fo ko ta ka bombo kuna parce ale tundimi na folotigi ko parce que ale aka voisin ale dro ma tata ma mais depuis maloboro dira ale maka fune mina ali banu ko bay safatle na folotigi fana ko bay safatle ale ko atle na on ko fe akaba ma avec les parce que fait le dilema ni te to bi do dilema ite kuma du boy dala tuni ko so ala kra ira ko ko be lo na mo be bakiriya kay lo be bo bola mandi mo koy kala muna parce que na folo be ko no itna na here kenai or que islaman kanga kay ni na folotigi ali ka kinga ka kimo be kanga lo ni safa silla a chaya ibe dodi mo ma fantam mai ka kin kono bebe here so ka keni ka kin yoro la su en fait soi straba o cheninu ni ma se ka ta alla merila na folotigi ijija la ka pave do bla straba kan kenema ji no mo be bolu mo labe dem so bona o bara ka tla ka wodo ma pour que ka te benye e ka nga lono ye me e kan na folotigi ama foshi nyaye imasika here foshi ke mo siye ala kra doko mo min kadi ala tala ya anfa agum linnas mo min bin nafake nyuma yake mo yi donc nyuma yake di ala tala ye mbal maslama ay jija ay nyuma yake na nyuma yake alhamdulillah ala tala be here ka awiye utmana baqil ko yoro ka janka bo ala tala ma et puis saraka boli fana e fendo e fana ni bake utmana abe ke sababiye ni bana bi la fana be bana ba ala kra bo fo ayina dada dawu mardakum bi sadaqa mo mi bana ba toy awfe na ya lo aka bana ka sege kusebe atibana kwa jija ay saraka bo bana ba toy donc bana saraka boli be ke sababiye ka mo ka bana kenya avec ce que sababiye ka balaw do be na ika ala tala ba cheka boy ala ni ka saraka kusu ko so ala kra ya fa ina kwa ni saraka bo ani bana ba to kwa nyo fana ka bana frake fana ni sababu soroi bule ka saraka bo atila moy kisa do be ambalma do tun slamanu atola na folo ba bulu adendo ba mangene ka sanif san chamabo ati flakera adena fo limam do ina lon ban me ijija ko ma ala kara ka hadisa ni adawu marba ku bi sadaka kwa ya ka bana ba to flakeni sarakai donc ni islaka ni saraka nyana man boka di alama akala dirina la suna saraka ku so ala bina here ka dimbayai ademu so biso kono asegenne banana tisaka wuri
donc o kɛra min na a ko bɔ k'a bɛna saraka bɔ a taara saraka bɔ ka saraka bɔ ka fɛn damani bɔ ka di mɔgɔw ma o tuma na ne yɛrɛ ye millionnaire ye a fɔ millionnaire bi ne yɛrɛ ye millionnaire ye n'i ka dɔrɔmɛ 200 ta ka di mɔgɔw ma o kɔni i ka millionnaire tɛ baasi fosi ye dɛ dɔrɔmɛ 100 k'o di mɔgɔ damani ma o tɛ foyi ye a nana segin limami ma ko n ka saraka nin bɔ a bɛ kalo 2 kalo 3 bɔ n ma ɲa y'a la dɛ a ko mais ele ye lɔn waribatigi ye an bɛɛ b'i lɔn n'o ye a ko i ka mun de kɛ ko o kɔni ka taa la misiri la ka 200 di mɔgɔw dɔw ma a banna a ko non ko ni ka sifina ko saraka ala tɛ i ka saraka ni ɲɔgɔnna minɛ ala bɛ min fɛ ele yɛrɛ b'a lɔn ele valeur ye min ye n'a fɔra ko président ale bɛ jamana kunna ale kan ka wari saraka min bɔ ale ni anw tɔ fantanw ka saraka bɔ tɛ kɛ kelen ye ko ca n'o ye ko i ka mun de kɛ n taara dumuni fitinin de di mɔgɔw ma ani 200 di yen ninnu ko non k'a t'o ye ele de kan ka malo caman de fa mobili kɔnɔ fantanw bɛ yen dɛsɛbagatɔw bɛ yen k'o di dɛsɛbagatɔw ma ani turu o n'o ɲɔgɔnna a taara malo fa a ka remorque dɔ kɔnɔ caman ba a bɛ 1,000,000 bɔ o sɔrɔla ka sɔrɔ ka tila ka wari la o kan ka turuw la o kan ka tamarow la o kan arabu le tun tamarow la o kan ka fɛngɛw kɛ ka t'o di misiri la a ko di misiri la min na musilamɔgɔ bɛɛ fɛngɛla bɛɛ nisɔndiyala fantanw nisɔndiyala sogo fana dila bɛɛ nisɔndiyala a ma min hali kalo 1 ma bɔ a denmuso commencera n'a bɛ kuma n'a facɛ fɛ den min dɛsɛla ka kuma ka ɲɛ bana bolo a commencera alhamdulillah ala ka fisaya don a la den kɛnɛyara o kosɔn ala kɛra ka hadisa nin ye can yɛrɛ dawu mardakum bi sadaqa aw ka banabagatɔw a y'o furakɛ ni saraka ye o tuma na o bɛ kɛ sababu ye aw ka mɔgɔw a denw bɛ kɛnɛya aw yɛrɛ bɛ kɛnɛya o kosɔn saraka caman bɔ an ye jija ka saraka bɔ waati bɛɛ lajɛlen na n'an ye saraka bɔ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ alijinɛ fana sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye fana ala bɛ hinɛ na an ka ko bɛɛ lajɛlen na donc an balima silamɛw ne bɛna an ka kuma dan nin na yan an b'a lɔn mɔgɔw ye saraka bɔ minnu ka baaraw ye Abubakar Sidiki an tɛna se ka don kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bi ne bɛna n ta dan yan yɔrɔ la inshallah siɲɛ wɛrɛ ni ala ka latigɛ ko ne kan ka kuma saraka kan n bɛna labɛn seko la inshallah ka kɛ fitinin min bɛ yen k'a di aw ma o de ye nin bi ala k'an bɛn sababa ma ala k'an kɛ saraka bɔlaw ye ala kana an kɛ bakhiliw ye ala kana an kɛ bakhili ye amin ala duwawu na amina bon alhamdulillah conférence ma se yan fɔlɔ ni ko i bɛ taa lɔ yan n b'a lɔn ni conférence bɛɛ bɛna dɔn yan de bon alhamdulillah o kuma bɛ nana inshallah voilà an bɛ ala tanto an b'a ɲini ala fɛ kumakan mun fɔla k'an bɛɛ tulo di an bɛɛ lajɛlen ma a baara fana ka keli fana nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye donc alhamdulillah an balimacɛ imam Sidibe a bɛ nana sisan nin ka a ka fɛngɛ ye donc n'a nana an bɛna minti lori ɲɔgɔn jan ma sani a bɛna kuma comme ça a bɛ labɛn donc imam ka mun fɔ nin ye ani ne yɛrɛ ka mun fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ misali fɔla an ɲɛna a b'a fɔla an ɲɛna de ko k'a fɔ ko an ye sarakaw bɔ an ye saraka bɔ an ye ɲini sɛ ala ka siraw kan ɲini fana a bonda nafa ka ca kojugu a bɛ hɛrɛ min lase mɔgɔw ma olu kɛ o ka ca ka tɛmɛ i bɛ ɲɛni min kɛ parce que i bɛ ɲɛni min kɛ imam ka exemple di a ma sisan nin ye k'an ka banatɔw furakɛ ni saraka ye hali ni sɛgɛ b'i kan ka saraka bɔ sɛgɛ bɛ wuli ka bɔ i kan garisɛgɛ bɛ foni ni saraka bɔ de ye hamina ko tɛ yen i bɛ ala daridi min na k'a y'a ɲɛbɔ et puis ka saraka bɔ n'a ye ko o tɛ ɲɛ mais saraka bɔ cogo de bɛ yen komi imam k'a fɔ cogo min na donc n'i bɛ saraka bɔ i y'a bɔ ka bɛn i bɛ hamina min ɲini na ala fɛ et puis i y'a bɔ ka bɛn e yɛrɛ seko ye min ye n'a fɔra par exemple ko dɔ ye saraka bɔ ko i ye saga saraka bɔ ka sɔrɔ saga wari t'e bolo ou bien misi saraka bɔ ka sɔrɔ misi wari t'e bolo ala b'i ka ŋɛɲɛ de filɛ i bɛna min kɛ ka saraka bɔ n'a ye mais hali n'i ka sɛ bɔ o yɔrɔ la ka sɔrɔ misi sangɔ t'i bolo i ka sɛ bɔ saraka bɔ ka sɔrɔ o de b'e bolo ala b'o minɛ a b'o kɛ misi ye maintenant n'a fɔra ko ka sɛ bɔ e de ka saga bɔ ka sɔrɔ o fanga de b'e la ala b'o saraka minɛ k'o bonya parce que a ka hɛrɛ min k'i ye i ka ala tanto n'a ye i ka ala koɲuman dɔn n'a ye e ka yɛrɛ ala la a ka hɛrɛ min k'i ye i k'o lɔn ala la parce que ala bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'i filɛ de mɔgɔ caman t'o de lɔn mais hɛrɛ nin a bɛ kɛ k'i filɛ n'a ye fantanya fana bɛ kɛ ka mɔgɔ filɛ n'a ye
a bela fila bɛ la jarabi ko le ala bɛ mɔgɔ la jarabi ni fantanya ye a bɛ mɔgɔ la jarabi ni nafolotigiya fana ye donc n'ala k'o kɛ mɔgɔ mɔgɔ la i jija ala kana la jarabi ni k'i ma kojugu ye parce que hɛrɛ fana n'a sɛla mɔgɔ ma a bɛ dɔw nalo a bɛ dɔw ko bɛ fili mais dɔw a b'olu yɛrɛ ka baara fana sabati ka tɛmɛ ala baara sabati ni baara bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn an bɛ exemple ta Usman bin Affan mi rasul ka sahaba dɔ ye bɛɛ ka min tɔgɔ ma Usman ani Aliyu ani Abubakr ani Umar bin Khattab olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ rasul la min na mais rasul sallallahu alaihi wasallam ninnu bɛɛ lajɛlen ka nafolo di rasul ma ka ala ko de kɛ histoire dɔ bɛ an bɛ to k'a fɔ sɔn wasa mɔgɔ y'a lɔn i bɛ fɛn di ala ma ala tɛ ɲinɛ kɔ ala fana bɛ sara n'a ye lon dɔ ka kɛra rasul sallallahu alaihi wasallam imam Sidibe salamu alaikum n'i labɛnna i b'a to n b'a lɔn quoi. Non, ça vas-y. Wa ni non ka nafa tan tara da amile le konna quoi baby konna quoi donc me kuma na ki debi labɛnne quoi ni labɛnna donc alhamdulillah o kɛla min kɛ rasul sallallahu alaihi wasallam mi labɛnna ka taga jihadi kɛyɔrɔ dɔ la ma shamana ni baara dɔ nana silamɛya baara dɔ nana a tun bɛ ci labila sahabaw ma a b'a fɔ sahabaw ɲɛna jɔn bɛ se ka an ka baara ni sponsoriser i n'a fɔ n'an bɛna taga misiri lɔ sisan Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔ la an bɛna silamɛw ma n ko bɔn an b'an ka misiri lɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ nin na jɔn de bɛ se k'an dɛmɛ ka misiri lɔ donc bɛɛ bɛna n'i ka dɛmɛfɛn ye o kɛra min kɛ Abubakar ale ni Umar tun bɛ ɲɔgɔn dan min na o de tun b'o ye السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ala ko kurana kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dan ala ko la mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn dan ala ko la k'olu de ka surun ala la parce que n'a ka ɲɔgɔn dan kɛ ala ko la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ hɛrɛ camanba kɛ i b'a ye a bɛ kɛ a bɛ surunya ala la a bɛ kɛ ala ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ dɔ ala ka waliw ye a bɛ diya ala ye k'olu de fana bɛ aridinɛdenw na olu de bɛ don aridinɛ fana kɔnɔ k'o to ɲɛni compétition na ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ la donc alhamdulillah rasul ko fɔ sallallahu alaihi wasallam Umar wulila joona joona ka boli ka taga so kɔnɔ a taara a ka nafolo min bɛ yen a taara kilan fila ye ka kilan kelen cɛ ka na di rasul ma sallallahu alaihi wasallam ale bɔra waati min na Abubakar fana bɔra ale kɔfɛ donc k'a lɔ olu bɛ ɲɔgɔn dan la ala ɲɛni ko la b'a ka ɲɔgɔn dan mɔgɔ jumɛn de bɛna kɛ ka juma dan yɔrɔ nin na sisan ala ka rasul ka demande min kɛ nin ye ala ko la ni ala sira kan o bɛɛ b'a ka ɲɔgɔn dan o fila b'a ka ɲɔgɔn dan donc Umar kɔnna ka boli ka taga ale wulila min kɛ Abubakar kala bɛna min kɛ ale fana wulila quoi en même temps ale fana bɔra ka taga so kɔnɔ donc Umar kɔnna ka na n'a ta ye ka na a ka fɛnkɛ min kɛ a ka kan ka min di rasul ma a nan'o di rasul ma rasul k'a ma ko ko nin ye nana min ye nin ye ko nin ye i ka balo i ka nafolo bɛɛ le ye ko non k'a ka kilan fila a ka kilan kelen to yen a n'a ka denbaya a kilan kelen a nan'o di rasul ma sallallahu alaihi wasallam o b'a sɔrɔ Abubakar ma na fɔlɔ Abubakar nana min kɛ ale n'a ta di karamɔgɔcɛ o bɛ ɲini ka sɛya tuguni rasul k'a ɲininka ko ko i ɲini ka nafolo di k'a bɛ cogo di non ko ale ka nafolo bɛɛ di ala ma ale k'a ta bɛɛ de cɛ ka na di ala ma a ma dɔ to so kɔnɔ parce que ale tun b'a ka min kɛ baraji min sɔrɔ ale b'a lɔn a valeur ye fɛn min ye o de sɔrɔ mɔgɔ min bɛ sanu lɔn ani min tɛ sanu lɔn o tɛ kelen ye sanuko la mɔgɔ min bɛ baraji lɔn ani min tɛ baraji lɔn o tɛ kelen ye barajiko la rasul k'a ma ko ko i nana bɛn ko denbaya bɛ tigɛ cogo di ko denbaya bɛ ala bolo ala bɛna denbaya de rasul ko non k'i ye dɔ bɔ a la ka taga n'a ye so kɔnɔ i ni denbaya bɛ taa ka taa balo la sanni kura bɛ sɔrɔ donc i b'a di ala ma o kɔrɔ le ye di rasul tun b'a ka leçon di a ma k'a fɔ ko i b'a di ala ma mais i t'a bɛɛ di ala ma mais n'i ka caman di ala ma ala fana bɛ caman di ma i m'a ye wa donc yɔrɔ na mun b'a yira yɔrɔ na k'a fɔ ko an yɛrɛ ka silamɛya an bɛ min kɛ la sisan an ka diinɛ ninnu kɔnɔ k'an ninnu ye kelen ye n'a fɔra masjid kɔnɔ ko an ye fi sabilillahi sisan bɛɛ b'a poche kɔnɔ filɛ warimisɛn bɛ bɔ biye tɛ bɔ dɛ warimisɛn bɛ bɔ o de ka siya ka tɛmɛ biyemɔgɔw kan biyemɔgɔ peut-être mɔgɔ kelen mɔgɔ fila min bɛna biye dɔ bɔ k'a di mais a fanba bɛɛ warimisɛn de ye donc dɔ tun ka plan sɔrɔ so ye o bɛ jɔ min kɛ ka jɛgɛ minɛ nin ye a tun ko o jɔ dɔ labɛn wo caman tun b'ale la quoi donc n'i ka warimisɛn bila a bɛ bɔn quoi donc n'i ka biye bila biye bɛ to jɔ kɔnɔ wasa warimisɛntigiw ka warimisɛn to o kun jɔtigiw
mu ba ka saraka bɔ ala olu ta bɛ kɛ biye u bɛ to jɔ kɔnɔ da kala sababu ye mɔgɔ caman de wari misɛn bila jɔ nin kɔnɔ tuguni parce que n'i ka bila a bɛna buru mɔgɔw b'a ko ah ni wari buruna mankan bɛ bɔla o cɛ i ka wari tɛ dɛ i ka wari bɔnna donc i tun bɛ nin de dilan ala ma parce que n'o ko bolo kɛ ten u b'a dogo k'a di ko bɛ na caman de di u b'a bila bɔrɔ kɔnɔ wari misɛn a bɛɛ wari misɛn dɔw ye pp 1 pp 2 p ka a caman ba den a yɛrɛ tɛ min dom a b'o de di ala ma bon ala ka hɛrɛ k'i le ye ele bɛ min di ala ma ele b'o dɔgɔya ala ma mais ala bɛ beleba dilan ele ma e ni ala cɛ e yɛrɛ y'a filɛ est ce que ala bɛ nisɔn ka nisɔndiya ele kɔrɔ ka hɛrɛ k'i le ye sini donc o de kosɔn tuma caman na n'an bɛ fɛn di ala ma en valeur de ye fɛn min ye ala ka valeur min di an ma an y'o di ala ma ka filɛ ala bɛ dɔ fara an ka hɛrɛ kan man kana lillahi kana lahu mɔgɔ mɔgɔ k'a di ala ma k'a kɛ ala ye ala fana b'a k'i fana ye duniya yɛrɛ bɛɛ bɛ ten mɔgɔ mɔgɔ b'i ka ko di ala ma i b'i ka hɛrɛ kɛ ala kosɔn ala fana b'i ta k'i ye donc an ye jija an bɛ leçon to an kunna k'a fara karamɔgɔ Sidibe i pɛrɛ wa i yɛrɛ ka image ma bɔ fɔlɔ an t'i yela o wa aleykum salam i ma don fɔlɔ wa wala sisan an ɲɛ b'i la i se ka kuma ka sɔrɔ an t'i ɲɛ d'i la dɛ i danse donc ni pɛrɛ la an bɛ halibisa an bɛ hakɛ mɔgɔw yafa dali mɔgɔw fɛ alhamdulillah ko alimuslimuna ala furutihim lɛri fɔla min ka ni tile dama dama ye vraiment halibisa n b'a dala a ka yafa inshallah comme alhamdulillah an nana sɔrɔ la kuma nafamaw bɛɛ yɛrɛ fɔla ka ban donc ne de b'o la cogo di i tun tɛ yan a tɔ ye dalamagali sa bon ele k'o la cogo di ko a nafama fɔla an ma nafa fɔ dɛ an ka dɔ le fɔ sani bɛ na ne ni imam le kumana voilà i yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ ne bɛ nana yɛrɛ ne tun b'a essayer la ka yɔrɔ tɔgɔ ɲini yɛrɛ ka don n mawudu la mais n hakili ma sɔrɔ quoi bon d'accord dɔw b'a yira ko nafaba tun bɛ ali ta nin na quoi alhamdulillah i bɛ to k'a fɔ tuma caman quoi alhamdulillah bon ala y'an dɛmɛ n'i ka silamɛya kuma fɔ ka tɛmɛ ali n'a Abubakar ninnu Usman kan est ce que a bɛ komi i ma foyi fɔ a la dɛ non non olu le y'a sɛbɛsɛbɛ ye السابقون الأولون أبدي إن شاء الله جزاكم الله خيرا بسم الله donc أنا tiens encore 20 minutes ok inchallah voilà on va fanba que tiens encore 20 minutes parce que à mes questions fana poser là-bas na alhamdulillah bon champ belina quoi donc ami la main inchallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم ونحمده على نعمه المتتبعة ما لو تعالى سبحانه وتعالى تنوم بدو أليني تندو لكانكا مبانكا أتندو تو أكان نما ولا نما مو تغن نيونكو ni nema nu telo n'an bɔla nema bonda dɔ la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ dɔ la n'an ka dɔ bila an bɛ taa ala bɛ bonda dɔ dayɛlɛ an ye komi an tun y'a ɲini ko an bɛna karo dimanche laban na ka kuma ni an tun y'o kɛ o programme kɛ sa an tun y'a fɔ k'an bɛna kuma saraka de kan fɛn min yɛrɛ ye sadaka ye alhamdulillah bari ma ɲini Alahu Taala subhanahu wa ta'ala fɛ a y'an da bɛn sababa ma wa yuwafiqna lima yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwal wal af'al wa na'udhu billahi min ash-shaytanir rajim an ansahakum wa ansaha nafsi ma ɲini Alahu Taala subhanahu wa ta'ala fɛ ka tanga ɲini fana an kana na kana mɔgɔw lali kumakan silen yan ka ɲini an yɛrɛ kun kɔ Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala akodi Qur'ana kono Allah ko alladhina yatluna kitab Allah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah Ta'ala ko alladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أما الله تعالى سبحانه وتعالى تنو لمن كاتوان سلاك عند وكامل منابدي ni ala tuma sɔn tɛ se k'o kɛ an b'a tanto o la ka ban ka sɔli kɛ muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam al-mabu'usu li rahmatan lil alamin ale min cila kana kɛ hinɛ ye an bɛɛ lajɛlen kan badenw ni y'an ka silamaya taga cogoya dɔ le ye saraka bɛ yen sani an bɛ don kuma na mun yɛrɛ le ye saraka ye fɔlɔ n'i k'a fɔ ko kalimatu sadaka ko saraka a bɛ dɔw ɲɛna ko n'a fɔra saraka dɔrɔn a bɛ wari lo wari dɔrɔn tɛ wa kalimatun tayyiba sadaka wallahi hali ka kumakan ɲuman fɔ mɔgɔninfin ɲɛna saraka dɔ lo ka mɔgɔninfin fana dɛmɛ a haɲina ko dɔ la o bɛɛ ye saraka ye hali tagamatɔ la i ka buteli dɔ ci n'i ye sira kan a bɛna mɔgɔw blessé nin bɛɛ ye saraka ye mala asafu shadid anw ka bi ɲɛnamaya nin kɛla mun de ye sisan an k'a bɛɛ lajɛlen de ta ka bila wari kan n'a ko saraka dɔrɔn an miiriya bɛ taga wari kan a wari don dɔrɔn tɛ Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala ko di a ko lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim ko an tɛna se ka tiɲɛ ka ɲumanya yɛrɛ sɔrɔ fo an ka fɛn an bɛ fɛn de kɛ saraka ye fɛn min ka di an ye fɛn min ka di i yɛrɛ ni ye adamaden i kan k'o le di mɔgɔw ma n bɛ misaliya ta misali basi n'i bɛna fani di mɔgɔ ma e k'a kɛ fani dɔrɔn ye i ka fani mun fara mun man di ye mun den tɛ n'o couleur banna basa mun ɲɛ tiɲɛna ka ban i b'olu dɔrɔn ta k'a di mɔgɔw ma Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma na o saraka bɔla mɔgɔw le ma fi suratu Ali Imran ko lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun n'i bɛ saraka bɔ i y'a bɔ fana min ka di ale yɛrɛ ye min ka di ye i b'o le di mɔgɔw ma Ustaz tun bɛ sahabaw ya kuma na sisan min ye Abubakar Sidiki ni Umaru ni Aliyu ibn Abi Talib ye saraka ala bɛ tɛmɛ mɔgɔninfin fɛ ka mɔgɔninfin dɔ ta don min ta bila i bolo tuma dɔ la Rasul alayhi salatu wa salam ala ka ci ka na an ma a ma wari ci ka di Rasul ma ko hɔn wari la i y'o ta ka i yɛrɛ dɛmɛ a la a ma kɛ mais a bɛ mɔgɔ dɔw le bila i kɛrɛfɛ tuma bɛɛ la mɔgɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ i ka ko la فقد رزق الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام زوجة صالحة كمسنوة دودما سيدة الخديجة بنت الكويت أكا خديجة بلا رسول كسراكا وكلا رسول فرمسوي الله تعالى سبحانه وتعالى قولا بين كسر يرى قبل البئسة كسر رسول مجي بأن الرسول تزوج بخديجة وهو ابن 25 سنة أكا خديجة فرو كسر عليه 5 mois لور خديجة تمبيناني mais خديجة tu es commerçante لي ما كايا ور ببل الرسول ka buluma ka dama ka ور بلا رسول ka digin la ba akba ke tugam ka dia abana tu ka harjiga tirila no ya Abubakar Sidiki ale fana ka wari fana bila rasul bolo ka silamaya dɛmɛ n'a ye sadaka bɛ tali kɛ ko caman na n baliw n'an ko kalimatu sadaka kafiri bɛ saraka bɔ silama bɛ saraka bɔ mais différence an n'u ni kafiriw ta cɛ o ye mun ye n'i ko saraka i ka don dɔgɔtɔrɔso ko la o i ka don école ko la n'o ye kalanko ye o i ka don
alika di ka taga dɔ siginin sɔrɔ kɔngɔ b'a la i ɲɛ bɛ dɔlɔ la kɔrɔ mɛ kɔngɔ b'a la i ka dumuni san ka d'a ma i ka saraka de bɔ a bɛ dɔrɔ min na yan kɔngɔ nin bɛna faga i ka min k'a ye o ye ala b'o sara ten mɛ alahu taala subhanahu wa taala ale tɔgɔ sanuman min ye arrahmanu rahim a ye rahmani ta ka di duniya fɛn bɛɛ ma n'a y'a hinɛ min ye rahmani ye rahmatun amatun li jami'il makhlukat n'o hinɛ tɔgɔ o bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc kafiriw ɲin b'o la ni kafiri ka saraka bɔ a kana k'i ɲɛna k'a tɛ sara sɔrɔ dɛ a bɛ sara sɔrɔ ala b'a sara alahu taala subhanahu wa taala ko ten ko hali jaza'u li ihsanu ila al ihsan kafiri ka ɲuman min kɛ nin ala b'a sara d'a ma ale ta sara alahu taala bɛna di a ma cogoya min na ani silama ta mumin ta sara kelen tɛ alahu taala k'o fɔ m'a lɔn ni suratu zukhruf lo a ko di ko lawla an yakuna nasu ummatan wahida لجعلت لمن يغفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون كون بلا جنين تنا ككليني والله على قالت مكافرو كابونك سانو يفين باربو يكادوم كفين باك ما بتكادوم منو تنكلا فتنة من المسلمين وصروا من ضعفاء الإيمان دوت من كونسيكو كتر كفريالا إما ينمي كفرو بلوا إما ينمي كفرو بلوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أقوى كصحابة مالون دولا قل لو كانت الدنيا تعدل جناء بعودة ما ساك كافر منها جرعة واحدة كن يسرقوا دنيا فالير تنبي سوسو كمان بو هو لك كافر تنتجي دي توني كلم فو يسرع كونو كامي parce que dunia valeur yɛrɛ tɛ soso kaman bɔ donc an kana nata ala taala subhanahu wa ta'ala ka min di kafiriw ma an kan ka nata mun de kɔ adarul akira kiyama adarul baka laban so badenw ala taala subhanahu wa ta'ala ka mɔgɔ m'u bila ka rasulu dɛmɛ n'o kɛla abubakar ni usman ni ali n'u ye comme l'heure yɛrɛ tagala ka ban n bɛna sahaba fila ka kisa ta alahu taala subhanahu wa taala a ka aya dɔ jigi tafsirikɛla dɔw ko k'o jigila sahaba fila n'u ka kɛwaleya la lamma kanatu gazwatu tabuk gazwatu dɔ kɛla ko gazwatu tabuk a wagati la wagati tun ka gɛlɛn sɛnɛkɛfɛnw sanji ma na mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw ma ɲa kɔngɔ bɛ mɔgɔw la a jɔ alahu taala subhanahu wa taala ko ten a bɛ mɔgɔlanfinw lajarabi ni ko caman ye tuma dɔ a bɛ mɔgɔw lajarabi ni kɔngɔ ye anw ta wagati nin na k'an lajarabi ni mun ye bana نقص من الأموال والأنفس مغجول سلا وقتنا أكشنا ما أكونك وقتي لا غزوة تبوك بكلا وقتنا جالت مي على كل جربيني جاي سنك فو مانيا دون رسول عليه الصلاة والسلام أيا الصحابة ولا جاي أكمل نوفه أمي سلي ولا تقام ناني ni rasul ali na mako tun b'a ka sahabaw la a bɛ kutuba kɛ parce que olu o n'an'u tɛ kelen ye alahu taala k'olu misaliya fɔ kuranɛ kɔnɔ ko innamal mu'minuna allazina iza zukira allah wajilat qulubuhum ni alahu taala ko fɔla olu ala ɲɛsiranya jɔn n'u ɲɛfɛ o dusukun bɛ siran dusukun bɛ yiri nyaji be jigi wa zarafatul uyun o nyaju be bo rasul kumo la su don apo la su ka bla saraka bola ka benin kelenye rasul ko di o kelen na mano parce que domini tambolo
warite kɛlɛkɛdenw mako bɛ so la ni ka filɛ fi gazwatul badri Ala Ta'ala ka silamɛw victoire d'an ma mais ni ka filɛ kafiriw le tun bɛ so kan so joli le tun bɛ silamɛw bolo donc liluna rasul alayhi salatu wassalam kuma a mako tun bɛ saraka la a ka kutuba kɛ même ka mɔgɔw bila ka muso dɔw bila ka don musow kan n'u bɛ lu kɔnɔ n'u ma bɔ ni min bɛ se k'o dɛmɛ o y'o dɛmɛ Ala Ta'ala subhanahu wa ta'ala Rasul ka duwawu jaabila ka bɛn sahaba 2 ma o caman k'o seko kɛ minnu Usman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf Usman na Abdurrahman ibn Auf wa ya'ti Abdurrahman ibn Auf إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنى أن رسول ما أقول أمدي عندي 8,000 درهم أقول درهم وغاب شيء بنقوله قسمته قسم أقرضت الله سبحانه وتعالى كايا أتلانكلي أيوتا نو يوانانيه كالي كوتشودو على لا و4,000 ريال لأسرته أتلان نو يوانانيه كاكوكا علينا كدمايا رسول كونتنا رسول كوما يا عبد الرحمن بارك الله فيك فيما أنفقت وفيما أمسكت عبد الرحمن ألاك بركات إله كبركات إيكا من قردي يا دمايا كمان كبركات إيكا من نفقت الله تعالى سبحانه وتعالى كدينا تمنا نيكا كيسا كلا مهاجرون بولا مكة كان مدينة درمان بنو عوف وارتيلو تنو harjega yiri wala alele sahabaye لما أبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين رسول كان مهاجرون أن أنصاروا كبال ما يمكن كبوكلين تبنو بولا مكة أن مو بمدنة إلى بالما ليجي كو عبد الرحمن بن أبو أيوب الأنصاري مجد يعني كافي أكان نفلو كاباتلا ناتمانشي même en furumuso ay dofle mo furusa ni min ka ji wuta adramani mune fama ako barakallahu fika ya ala tabaraka duila ma yamune ina fe ko dullani ala su logo fe yoroyira abita ka da ka jige isei ala utala ka kali ka jige daire parce que o ka fe beto makan warbati ulo tuno ka wartoy kana Madina kana slamayat miro Abdurrahman warti ulo Rasul ka duwa kai Rasul ka duwa ni kana ko ke kom anta duwa ni ifata bi babe mikella Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yaqulu faqra la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da akana rasul ka do na le ka bolo wuli mo gomji kala dali do nana ala boke Usman bin Affan fanana asu nurayat iflan kana anana rasul nyafe wati na koma sorola ka soro dominité abena Usman kunka marchandise do commandé utala ya mnando chela ka bo sham Chami me du chamanta arabu jamana na ni gafle katara o krefe nu chamambe a bela jen wati la ma fa ma bel sham marchandise nana Usman ka marchandise nana Usman yere tede atuja commerçant ulu yere prela sisa commerçant près là comme bébé que warti watina mungama obinata ka Usman ka marchandise no ka marchandise nusa olu bina na sisani ka firmoma
prim ko dia haramunto yi te haram yo te riba yi Allah ta'ala parce Allahu al-bay'a wa harrama riba frère yali ka fait ça drame que na ki ja fait million no ka sans problème tal donc commerçant per la ko bina ma comment on fait anana kana rasul soro ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akodi ay ko ka kele ne fo ako alayya jihaz man la jihaz Allah ko kele ke mnate mogom bulu dominité mogom bulu demen te mogom bulu kapten kele be préparer no yeta bu kele ko bine Usman bin Affanika rasul alayhi salatu wassalam ay do kay ambet me Usman ka wartiya kalama ali sini dole talon sinon Medine rasul ka misri préfet yoro dobe taji pa dobe ko fondo ko Usman bin Affan ala tunga harjiga fon mun kama parce que ko bulu la o ka kala lillahi wal rasul to am naslama ya be ko wali saraka to ya kashia saraka to ya kashia fin demande mo be to saraka ayira be se ka muni ke mo ko take masare aso saraka kele fana be se ka mondi la banko tukuya abo nyoni kabuima Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala tuka kudo sebe kon bisoro fika saraka bokama alikeli ne banku boy yamu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ave fait fasika boy nika letia kana fokiye kuna boy de doke adwa ya faulu qada udwa ube la tege wulika boy والصدقه تدفئ القطيعه سرقه فنادو ابي درومي فنا كوكابوي كما يدفئ الماء النار ان فنيك جيكه تسمع كابي فيكالا كسرقه بوكي ونونك درومي بدي مونيكا داني يام تاني رسول الله تعالى سبحانه وتعالى في كسر درومي تانا مونكا جيكه موكا نسأل الله أن يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات أما أننا الله تعالى سبحانه وتعالى في أيان كسرك أبو المسوع بلا جني كانوا غيام بلا جني ما كانوا غيام ما تقامنا أيان غيام مسوع ما تقول بدو أن كانوا كوركانوا وتحبون المال حبا جما الله تعالى أن كانوا كوركان كنا درما كلي اتي بانكو ما لو تعالى سبحانه وتعالى قتي كو ورحمه ربك خير مما يجمعون ما عليك هينني نو يسرك بو يام درما كلي ngale mbo ko di ko kafsa ambe mila jela nyonka ko kafsa ambe mila jela nyonka ali warim garde no ambulo bankila mbado ni masraka warin yerabi tama tukodi ni ka warit ke sraka wari yerebe kuma kando fofolo كنت قليلا فكسرتني نتوني فتني كان لا شيء تقولي الله تعالى سبحانه وتعالى انما الحسنه بعشر امثالها نيكا كيلينكي الله تعالى باكي تام كاديما دون كيلين تنو اللي كاكي تاني امشي كوكاتا عثمان عليني عبد الرحمن بن عوف ayado tigila tariku fe mufassiruna ko o tigila saban flanka unna ka wardi rasul matuam nan الله تعالى سبحانه وتعالى قد الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله قل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقل نونو نوار ديلاميكي
ayan jigla ka ben waqti ma Allah ta'ala ko di ni ayan ko alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ko mu bo ka war ke sarakaye fi sabilillah Allah ta'ala ka saraka sabilillah ka sha bana ba todo akaya bara atese atume bara kala tukam na ka kadima ya la palu e re kalo atese ka ketu wallahi ni ka treme clean dama haza fi sabilillah iko kala ta'ala ka saraka ika karanden do deme kaka karan lase fi sabilillah ka do ya be doctoria kalana ka mo frake ya demola haza fi sabilillah ala kodi ko ke masalu habba o ka dreme kelen nafakatu bogo ka be komi inafo an be min fo na kela fonia kela malo ou bien kela noye comme nyo denkele iye nyo denkele ni bla dugukoro an batatu sab'a sanabi nyon nana falena minke abola ni tisan wolon vlali tisan wolon vlani be mi hatu habba den keme li bab a wolon vla bela akela jol keme wolon vla o keme wolon vla ni ka kelen ne ko ya dreme kelen ne ka keme wolon vla so badi ibo soro chugodi Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala kuri ko wallahu yudaifu liman yasha ko Allah ta'ala be mu'tajidi mom kaja ate dan keme wolon vlan male Allah ku ka lebe do jiji min kaja badu anyeke anyambulu labla كما أن فيه الأغنياء وكذلك فيه الفقراء تقول يا كلمنا الله تعالى كدو خارجية دايلة كابلا وتقول يا كلمنا كدو تسلي كافله إبنا منك إبنا هناو إتنا هناو الله تعالى كتيك ورحمة ربك خير مما يجمعون عليك هنا كو كابونين بلا جني أمي مو غاردلان ولنهاية جيلا كان عثمان أني عبد الرحمن بن عوف ولود رونتي وكودي العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب akunya kuma kam fola corona la même na fola lu flama ma sababu dronte mo ka sababu ta kan bara uke bara nyumo ay bela jenbe don ayan kono ni be fa ko lon Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala bi ayatu fola fi suratul bara suratul tauba kono akori aku wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تعالى أبا يم فلان يرون نبي فكالون نمين فلان مغوما يركونت على kuma dole fola chuamne ikame katangasi kaseko late sino mo ka nyumake abela jenbe doni ayako Allah ko di ko mo folo mo ala awwaluna min al muhajirin wal ansar mu bola makan ani madina kamu ka rasulu deme ko walladhina tabauhum bi ihsan ani mu tuna lu ko ni nyuma yayi kata rasulullah kata bakar sidikillah même dembe ta kata wulu قبل قيام الساعة سنة أمي ولي أمي ترى قيامة أمو كان ما كولا يبي أيام مكون بدو أين مكة مسرقة شرط مبالغ الله تعالى سبحانه وتعالى رسول كودي إن الله طيب
la yaqbalu illa tayyiba. Ah, o ye shartu ba de saraka ko la de. Rasul ko ala kasam ate femna. Fo femi ke fin sanma. Na me saraka bo. Anya jija anya bo halal. Anya jija anya bo halal. Oli be fisa yam. Parce que adama de be ta saraka bo haramula. C'est comme mo mina ya fan ko nyengene la. Jilo ke. Ebe nyengene jita ki ka fani ko. Ka misali ya be kli. Halala li be ta ka haramu sania. Halala be ta ka haramu sania. Badu. Ama inna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fi. Aya harjige. Halala la. Kankari kabo haramuma. Oli bisi ka nafa. Parce que ika ke chugo chugo. Ibina saraka bo. Ma tse ka muna yi. Parce que ko damna ma. Onogola. Ko ba damna bu. Etarla wari. Ika wari ika so haramuna. Ebe ta ka taw dukibu talaka ka ala uke. Ah. Allah Ta'ala côté. Même Misri l'homme yénié, nous y saraka bodo y saraka sadakatul jariya tebbe. Comme ma kana al mushrikina an ya'muru masajid Allah. Atebe mushriku flanka fo ka Misri lo. O ba lo te baraji fo isrola. O te se ka baraji isrola. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مغم لمن يعلم بارادو بيو لوتا بارالوي سينو ني كافريكا كي بروبليم تالو والله لا باسرا دامو كوم نياكما دامنا نغافو اسرا بالدم مي ونحن اولى بذلك نمبران ولي كان يامو سان كافرو باكي امو لي كان كانوكي على كوتي أمر الصالحين بما أمر به المرسلين. الله تعالى كم غنيمو نيامريا. كوي نيماكي أكاب تلا دو نيامريا مينا أكاب غنيمو نيامريا وكلنا. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعمل صالحا. أكو تلا دو ما أي دومينيكي كابوك فين سانو مولا أي باران ماكي. سرقا كاين جانو والله كاين. Mais un yanti a un cas sur ta ou yeke à la laï. Olibani. Oliba tombé na face sur Allah. Allah ta'ala côté. In tub de sodakat fa ni'ma hiya. Wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Kunanga tuka difana. Bashita la okay. Nanga bla abo keneka basita la menanya dugodo ka di fanga uma fa huwa kayrun lakum ole ka sama même misali afitini ndota ala kunanga adugo kunanga di keneka problem tala menanga adugo ka di ka fanga uma ko le ka sama janu ibi rebla iba di la mima wallahi doyama mandi moshi doyama mandi moshi ele mba dila tigima nasro ko setie do be war do dilaima aka bolo do aka be war dilam ngamla donc ina a chen ngam nitma bon atina janye ganyere doya tro a mesra kale dilam non peut-être inala ma jamme son ga fane afo ngunya duru bala antumo le nyana bola do ala tagala bole folani nanka tuko ka juma le kainde o yoro la fana yatakalla min ar-riya yere yira be boy pew asu fana be ko braji be ka boy comment vraiment wati mo mena kononna amina kuma lo yoro lay nas'alu Allah رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات آمين وأن يرزقنا الحلال طيبة بلا تعب ولا مشقة ولا نصب وما ينال الله تعالى فيه
ayan harjige halalala nam makeni segay Allah ta'ala butima wa ma zalika ala Allah bi aziz وتكو بلاي الله تعالى فيه والله وكل شيء عنده بمقدار كو بنا وقتي الله تعالى فيه كان يبي كو بكابله كو نو الله كي غارجي مينا فتنين يوصدولا كان بريسي ترو الله تكو بتي ابي تغني وقتي اتلا كبرو كنو في بي غارجي سو اتلا كبرو كنو في كان كمين في no o maduida jamais ikanga jimi mi bombi mi mangan ka ministala ou bien ni be istika karala ka ni bola watina wallahi ananga forcer ka ami kaptige fin dollar femini wati bana ateteme iba ni mo be sala we jidla ka tisela kan la korodole barakallahu li wa lakum fil qur'an ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا.